Pare. Bakit naman pare? Yung problema pare. Ano naman yung problema mo pare? Sagli na mo solusyonan niya eh. Kailangan kong pera. Pag-date ko, kailangan kong pera. Pera? Diyos ko, wala akong pera. Pero meron akong alam na diskarte. Nano, turo mo naman ako. May ngakakit ko. Alik eh. Inuman ka kumata din eh. Kakala mo buntok? Yan oh. Ayan. Teo. Nuno yata yan eh. Nuno yan. Antik yan. At ikumbalin diskarte para magkapera ka to. Ano nung discarding yan? Magbis ka kayong dutong na yan. Bakit genie yan? Kakala mo buntok? Antik yan ha. Pisalite. Mas mapera ka to pa siya pisalite yan. Antik yan. Diskarte pa mas malyo. Diyos ko. Puto, malatiya nga lagayan. Baka na mo naman nasabing malatiya alaga. At inyang value yan dyan malatiya. Antik yan nga yan eh. Tara, pisalita niya mo. Diyos ko, alatin eh. Tara. Ayan. Maraming bandingan yan, tara. Wala, kasi malambat yung atsugin yan eh. Tara. O siyempre, leme, kaya lumana na eh. May sura na eh. Tsura. O, antik niya nga, antik yan. Tara. Nga, parang alatin na nini. Kabayan na pala. Pare, matimbang niya. Maragula kita ini. Kaya Tsaka magkano kayong kilo kanina eh? Malupin pare. Parta ko yan. Ay, ay, madam suso. Ay, ano na pare, madam mo sus yan eh. Happy niyan. O, itangasan daw madam susus. Susus. Tara, tayo. Ba, nanuya yan? Sang lami yo. Oh, sanglami na. Nanang kayan, loko. At ina ako mga stop, nanang kayan. Dutong niya yan eh, loko. Awad har, balo min dutong niya. Sanglami yang nga kere, antik yan. Display medar, masanting ini, antik yo. Diyos ko, nanang kayan, di pa niyastan kayo. Makona ko kaya pagmarites kumukin eh. Loko. Tara nga, par. Bagsik na Madam Suso. Na Madam Suso naman? Usus. Tara na. Sige, tar. Bro, Diyos ko, bulang layata rin nga na kareta, Diyos ko. Sa lading nuko, o dutong niya ite, borbolen layata rin ito. Ready na, Bol? Ready na, ulit. Oo, par. Wapin eh. Dampar, nano ito? Par, kalau pa may pamutan dadalanda. Galang nog, gapin yung kapatid mo yung dadalanda. Wapin na par. Wat pares kayo kuli. Wapin ne, kasindagul me, balampi bangol ko ang luyos. Ka naman par, ya umundi lang yung special child kaya kami. Tangala na akong kapatid mo kanya. Special. Puto mo itang overload. Special. Anong overload? Special. Bawal mimigay ni. Ay damo, special child, bawal mimigay na. Ay no, baling special child. Kanyang masanting nga kahit na, masanting ang pinakamasanting yung buong mundo. Kaya na yun naman kay Matt. Sanglami na sana mga boss. Patingkong kahikin boss, sang lamya pa mo sana, diyan magkano mo? Sangla pa? Sangla. Sangla. Sangla ka no? Sangla ka no? Sangla ka na, par. Wapin, sang lami yo. Wapin ka no sang lade. Hey, wapin ka no sanglade. Wapin ka no sang lare. Wapin ko no sanglade. Wapin ka no sanglade. Sang lade ka no? Uy, tangma niya nga eh. Binalik deping kaya katampa, sang lade, pasibayo. Ay di sang lata, pasibayo karela. Turak takin. Masa ilang kasabi? Masa ilang kasabi? Oh, tara na. Dudul-dulan na katawang ko rin. Dul-dulan naman. Budul. Tara na nga. Tara. Kabaling na. Ay Dana, sira lahat alaman rito. Oo, sira la balon-balunan. Wow, kubit lahat eh. Paslam lang ako ng intod. Pwede mo na pa. Ay Dana loko yun. Paro, ganun pa lang mapero. Ako par, simunta na par. Tara. Ay! Eh,
Nanyo yun? Ba? Kone? Nanyo yun? Ba? Bakit nano yun? Ba, ano yun? Nano yun? Ay, Judes! Ba? Nanyo yun? Nanyapin yun. Ay, balo karera, nanyo yan. Sang lamia sana eh. Buri eh. Ano? Burime. Ikaw burime. Di ba? Burime. 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 Halika, Chuchu. Eh, halika talaga. Gawa din signasyon. Exit-sitan na. Papin, parang may sisitan lo. Masaya tamben to. Pisalita niya ka rin alwa ka rin junk shop. Mar naman. Kalatina na mo. Pinijang shop tayo pa yun eh. Kalatina. 19 bang na rin eh. Kumilo niya masigurong kapi ng gulis ni Par. Ano? Ano rin niya kayong magtindang kaya kayo eh. May pang manyaling antik-antik. Par, paglawi ka tapan junk shop SM. Alang junk shop SM par. Robinson natin. Yes, it's a deal. It's okay. 4M, 5M. It's okay. It's okay. Go. 4M, 5M. Never mind, never mind. It's okay, it's okay. It's okay. Camelo. 4.5 billion? 10M? It's okay, it's a deal. Go, go. Final, final, go. Par, wakadil mo nitong kasabi mo kanyan. Yes, par. It's already okay. Okay na, okay. Kaya nga ikang kinuha kong business partner, balo ko magaling ka eh. At yung tamang partang ang customer. Oh, it's good. Nice job, nice job. Good, good. Ay ni. Kenny. Manyalila Kenny. Par, at yung tang customer. Wah, akit ke. Ayoko bulag. Par, antikin, manakit ang takin. Wah, par. Dating gawin eh. Huwa par, balo ko na. Dating gawi. Oh, boss. Ano yan, boss? Kami sa liya yan? Oo, Bap. Kami sa Limiyo. Kami yung mga pamin. Wapin. Sisina na kayo mo, kasi kwa yun. Good siya tayo, par. Na, okay. Antik yan. Yung mataman yung lumalumay. Oo, tsaka may latiya sa ganun. Makaya niya, mas mula na siya. Kaya tawag-takan yan. Dating gawin. Let's go. Managin ang tao. Lawin tayo po. Tulungan nyo na eh, par. 100k yan. Wapin. 100k ka niya. Rapid ya. Pag tumakang ginto mo, parang natawad tayo. Maglupa tayo legit. Hindi ka tumawad, parang... Magkano last presyo? 100k. Fix. Fix. Pwede mo 100,000? Pares ka mo kapag. Liya, ang bahala. Ang dating gawin nagagawin tao. 100k yan talaga boss eh. Sagad niya kasi ito, boss eh. Okay, deal. Sigurado ka ba? Ang bahala. Okay, deal. Deal na, deal. Solve na, solve. Lagyan na yung bodega boss. Okay na yun. Ay, lutok-tok mo ka. Okay yun. Okay yun. Okay. Par, bayaran mo na eh. Kahit boss. 100k. Oh. 100 ya pa. Oh, 100 dyan mo, nakanyitang kay. Paano? Itang k boss. Gusto niya man na. Hindi, 100 dyan mo. Mami may 100 daw yan. Ay ni. 100. 100k eh. Pin. 100k. Oh. 100. Oh. 100. 10k. Oh, 100. Sabihan mo din ako nila. Bante, palo de. Hey, buri na sabihan ng caking 100k. 100k kani. Kaya kane. Kaya kayo na yung adwa. Eh? Middle tamo, pasensyahan na eh. Okay na. Okay na. Thank you. It's a deal. Nice job.